पूर्वी खबर। रानीगंज स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 20 दिवसीय रानीगंज लीग कम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का शनिवार 7 मार्च को भव्य समापन हुआ, जहां हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में एसएससी सियासुल ने अरविंद 11 को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज के विधायक तापस बंदोपाध्याय, एएमसी चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और सुब्रतो अधिकारी सहित खेल व समाज सेवा जगत की कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया और विधायक ने स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे आयोजनों की सराहना की। खेल भावना और उत्साह के बीच ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें खिलाड़ियों के शानदार तालमेल और दर्शकों के समर्थन ने इसे यादगार बना दिया। स्टेडियम में आज लीग कम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंटेर फाइनल खेला छिलो। आज विगत 20 दिन धरे टाना खेला चले, गत काल एवं गत परशु दिन अफ छिलो, 2 दिन अफ छिलो। आज के फाइनल खेलाटी अनुष्ठित हलो। एते दुई प्रतिद्वंदी दल एसएससी सियारसल एवं अरविंद 11 प्रथमे बैट करे एसएससी 140 रान करे, एरपर अरविंद 11 बैट करे, तारा 3 बल आगे आउट हो जाए, सबकटी उइकेट हाराय, ताई एसएससी जयलाभ करे एवं रानार्स आप हय अरविंद 11। पुरो खेलाटी कोनो रकम डिस्टार्ब छाड़ाई, कोनो गंडगोल छाड़ाई खूब सुंदर भावे शेष करते पेरेछि। अतिथि हिसाবে আমাদের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন, আসানসোল সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি তুহিন মুখার্জি এসেছেন, ফুটবল সেক্রেটারি সুখেন ব্যানার্জি এসেছেন, অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি নির্মল সরকার এসেছেন। এছাড়া বিভিন্ন গুণীজন যেমন এমএমআইসি সুব্রত অধিকারী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চেয়ারম্যান এএমসি অমরনাথ চ্যাটার্জি মহাশয় এসেছিলেন এবং আরো অনেকেই এসেছিলেন স্পোর্টস পার্সন। প্রাইজ হিসাবে ক্যাশ পুরস্কার উইনারকে 3000, রানার্স 2000, একটা ট্রফি, একটা করে ট্রফি ফর উইনার, ফর রানার, ফর এভার, ওটা ফেরতযোগ্য নয়, একটা করে মেডেল, একটা করে সার্টিফিকেট এবং একটা করে ট্রফি। এছাড়া সিজন বেস্ট প্রাইজ, আজকের গ্রাউন্ড বেস্ট প্রাইজ। এছাড়া আম্পায়ার 7 জন খেলিয়েছেন, আম্পায়ার 7 জনকে, স্কোরার 2 জন, 2 জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। মানে খেলার জন্য মানে রানিগঞ্জ নিউ কামারদের হ্যাঁ, নিউ কামারদের অবশ্যই বলবো, যারা খেলছে তারা অবশ্যই নিউ কামার, তাদের উন্নতি হবে, কারণ ডিউজের টুর্নামেন্ট এই একটাই হয় রানীগঞ্জে। আমরা 3 বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছি এবং যতটা পাচ্ছি আমরা স্মুথভাবে চালিয়ে যাচ্ছি। হয়তো ভুল ত্রুটি কিছু থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি এবং টুর্নামেন্টগুলি ভালো হচ্ছে। আগামী মে মাসে আবার ফুটবল টুর্নামেন্ট আমরা শুরু করব। আমি স্বপন আচার্য, সম্পাদক রানীগঞ্জ स्पोर्ट्स एसोसिएशन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।